Rauke disu dete tu legun tu suyo. Kim आलोचना कुर्म कौन सुनिए संसार धर्म भागवत धर्म भक्ति धर्म विषय आलोचना कले अनेक कथा आलोचना कर नहीं भागवत सिद्धांत अनुसार पितृकर्म करवा श्राद्ध करवा ये सब जैसे मर्त्य धर्म अर्थ जो धर्म रे आमे मृत्यु लोकरे जन्म एवं मरण भितर आम रहा भितर भल अच्छी बड़ घरे जन्म हम धनी घरे जन्म हम निरोग शरीर पाइब सम्मान मिल सब मृत्यु मुखरे पड़ स्वर्ग को भी जापर चंद्र लोक को भी जापर बुझल पितृलोक को जापर जनलोक तपलोक महलोक ब्रह्म परलोक पर्यंत जापर किंतु मृत्यु भितर ही रही आ ब्रह्म भुवनालका पुनरावर्तिन अर्जुन अच्छी ना अच्छी तो आ पर्यंत आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरा ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावर्ती अच्छी जन्म अच्छी जन्म थे आउे मरण अच्छे मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यन्ते मते पाइले तमर आउ पुनर्जन्म नहीं कौन पुनर्जन्म नहीं और मृत्यु नहीं मृत्यु आउ नहीं मृत्यु नहीं जन्म नहीं ता भितर कौन हो मृत्यु जन्म भितर दुईटी शब्द अच्छी गोटे हूँ संजोग आ गोटे हूँ वियोग समस्ते मिशंती जन्म हो जन माँ है कि बापा है कि भाई है कि बंधु है सब जगह मिशीगले हाँ जड़े लोक रहे ना ना केते जन मिसिक जन्म हो हाँ संजोग हो पूरा संबंध हो नहीं जिते मरी जाऊँगी वियोग होगा सब घर द्वार संपत्ति बाड़ी गाँ गंडा देश सब जगह सब वियोग होगा ता मझिरे आउे संजोग वियोग हो मझिरे संजोग वियोग नहीं संबंध होजे मझिरे संबंध जाऊँगी तो जन्म मरण जन्मर संजोग है मरण रे वियोग है निजर सीटा है आ मझिरे आउ जो जगह संजोग हो से जगह आउ वियोग हो बुझीपारना मझिरे संजोग होनी कि संबंध हो बुझीपारना हो ना मझिरे संजोग हो जन्म होता मझिरे है आउ वियोग होगा कांदा पड़े आउ केतल आखिर लोग ओढ़ुव ना क्या हाँ से भितर पुणी संजोग वियोग ता भितर केतल रागुथ बोले आउ केतल वियोग हो जाऊ केतल आउ संजोग हो जाऊ भाव ना नहीं से संजोग वियोग कर केतल क्रोध हो जाऊ केतल मान हो जाऊ केतल प्रीतिर लक्षण सब ना नहीं ताले जीवनटा भितर ये जो संजोग वियोग हो जाऊँगी विषय सहित व्यक्ति मान सहित ये मनीष चलती केतल चक्र बुझी काल चक्र कार केते पाड़ी पड़ जाऊँगी संजोग होती वियोग हो जाऊँगी आगु कहले ये संसार को कहले बाटोई भली
ବାଟୋଇ ମାନେ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଶୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମାଗାର ଗୋଟେ ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମାଗାରରେ ଯାଇକିରି ରହୁଛନ୍ତି ମିଶୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାରେ ମିଶିଲେ ତମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ତମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ତମେ ଆସିଛ କହୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗାତ ଫଙ୍ଗାତ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ବର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗାତ ଫଙ୍ଗାତ ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି ଦେଖି କରିକି ନାହିଁ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ଦିଆନିଆ ମୁହାଁ ଫୁଆଁ ଦିଆନିଆ ହେବେ କି ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି ଅଛି ଖାଲିରେ ହବ କି ସଙ୍ଗାତ ଫଙ୍ଗାତି କେଉଁଟା ହେଲେ ଦେବା ନେବା ହେଲେ ସିନା ହବ ନା ଆଉ ଏକ ତଳିଆ ଦଉଥିବ ସେ କିଛି ଦଉନଥିବ ଭଲ ସଙ୍ଗାତ ହେଇଗଲେ ଠକ ସଙ୍ଗାତଟା ଖାଲି ନେବାର ଜାଣିଛି ଦେବାର ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିବେ ନାଇଁ ତା ଭିତରେ ଦେବା ନେବା ହେଲେ ତାର ପ୍ରୀତିଟା ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ଆଉ ଏକ ଥର ପାଖେ କିଏ ଦଉଥିବ ଯେ ଖାଇ ସ୍ୱାଗ କରୁଥିବ ବୋଲି କହିଲେ କହିଲେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଦିଅ ତିନି ଥର ମୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କହିଲେ ପାନ୍ଥ ସଙ୍ଗମ ପାନ୍ଥ ସଙ୍ଗମ ହଁ ପାନ୍ଥ ମାନେ ବାଟୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ମିଶି ତା ଉତ୍ତରୁ ତାର ରାସ୍ତା ହେଲେ ସିଏ ଗଲା ଆଙ୍କ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଇଏ ଗଲା ଇଏ କର୍ମ ମାର୍ଗ ସେମିତି ଯିଏ ଯାହା ଲାଇନରେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ପତି ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସଙ୍ଗାତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ସବୁ ଜାଗା ଦରକାର ନା ନାଇଁ ନା କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଇଏ କହିଲେ ପାନ୍ଥ ସଙ୍ଗମ ତାକୁ ସତ ବୋଲିକି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ମୋର ସମସ୍ତେ ରହିବେ ମୋର ସବୁ ଯାକ ଥିବ ବୋଲିକି ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବନା କରିକି ପଡ଼ିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯିଏ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ହେଉଛି ରାତି ହେଉଛି ଖରା ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଶୀତ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦେବତା ଅସୁର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କାଳର ବସେ ସର୍ବେ ଜଳି ପବନେ ଦେନେ ଘନା ହୁଏ କାଳର ବସେ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଶୁଭ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଅଶୁଭ ନାଇଁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ହେଇଯାଏ ତମକୁ ଶୁଭଟି ଦେବେ କେମିତି ଯାହାର ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ରହିଲେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଚକ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଲଉଛି ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ ଯେତେ ଉପାୟ ସଂସାରରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କର ନହେଲେ ସେଇଟା କର ସେଇଟା କର ନହେଲେ ସେ ପୂଜା କର କି ଗ୍ରହ ପୂଜା କର ନହେଲେ ସେ ଉପବାସ କର ସେ ସୋମବାର କର କି ମଙ୍ଗଳବାର କର ଗୁରୁବାର କର କେଉଁଟା ଆଉ ବାକି ନାହିଁ କାହିଁକି କହୁଛି କୋଉଠି ଚଣା ଖାଇକିରି କର କିଏ କହୁଛି ନହେଲେ ଅରୁଆ ଖାଇକିରି କର ନାଇଁ ଆଉ କିଏ କେଉଁଟା ଖାଉଛି ସେଠି ଖାଇକିରି କର ଖାଲି କଞ୍ଚା ଖାଅ ପୋଡ଼ା ଖାଅନି ଏମିତି ସବୁ କହିକିରି ଗୋଟେ ଉପାୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରୁ ଏଇ ଗ୍ରହର କେମିତି ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ତାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କର କର କି ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ଶାନ୍ତି କର କି ତାକୁ କ'ଣ ଏମିତି କର କରୁଛ ଆରେ ତମେ ସେଇଠି ରହିବ କାହିଁକି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବ କାହିଁକି ଏଠି ଥିଲେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ କରିବ ଏଠି ରହିବ କାହିଁକି ଏଠି ରହିଲେ ସିନା ତମକୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତି କରିବ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଶାନ୍ତି କର ପିତୃଲୋକକୁ ଶାନ୍ତି କର ତାପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କର ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କର କାଲି ଋଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲି ପଞ୍ଚ ଋଣ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ରହିବ କାହିଁକି ପଞ୍ଚ ଋଣ କରିବ କାହିଁକି କ'ଣ କରିବ ସେ କଥା ତ ପଡ଼ିଛି କଥା କୃତାନ୍ତ ଭୟ ସିନ୍ଧୁତ ବୋଲି କହିଲେ
समस्त कृतर अंत जी करती कृतांत बोली तांका ना जहा किछि करितो से सब जाक शेष करदे मनीष जहा करिथौजी तार धन संपत्ति संसार कि सम्मान मान तार जहा किछि थाउजी से जेते बेले कृतांत भय अछि से सब जाक शेष करदे तांका ना होची भय सब व्यवस्था अछि दे तमें जहा कौच कर गोटे राजा थिले बुझिले से राजा सब जगह राज्य सब व्यवस्था करते सब एक नंबर व्यवस्था करते सब अपडेट कर खाया पीवा रहा भल मंद सुख सब कर समस्त कहले मो राज्य जी फ्री रुह समस्त डाकिले समस्ते गले देखिले बढ़िया सब आनंद लगे कहले तुम जहा कर तुम सब फ्री मोर गोटे कंडीशन अच्छे कौन ना मुझे जो चाहिए तो मार दे डर न डर जा सब जगह कर तुम जहा कर तुम सब जगह फ्री जहा कर कि जो चाहिए तुमको मार कौन तुमको जो शोथे मारद ना हाँ शोथे मारदी खाइला बेल मारद ना खाइला बेल मारदी आटोटा मारद ना हाँ मारदी हाँ कौन जो इच्छा हो से मारदी केत कड़े मारद बोली समस्त भय है काले बुझल भय कौन कले चल चल पड़ा चल ये भय नहीं केत मारद कौन कर सुख पुखर कौन मिल के मारद भय हो समस्त नहीं भय समस्ते पलैले अच्छा ये जो सब रही जो घर द्वार चाकरी बाकरी कर संसार कर कौन कौन कहल से भाया ना कहीं छाड़ी के जाऊन ये जो इच्छा हो मार दूचे ना नहीं शोधो खादो बोलतो बुलतो बुलतो जो मारला सी मार दूचे ना सब जानते ना जाना जानते गला कहीं जाऊना कहीं कर किए कह जीव कुआड़े राज्य राज्य सीना पड़ो जीव कुआड़े राइट क्वेश्चन जीव कुआड़े ना से जगत्वान निवर्तनते तद्धाम परमं जो गले तुमको ये भय संयुक्त आसोनी से मोर स्थान तुम आस कहले जीव के कहले मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ये जो माया रे मो तैयारी करिछि यही जीवापाई हेले मोर पाखरे शरणागत हो मम माया दुरत्वया या तमें जापर मत ये माया को सत भाया लगे सब जगह तो भल लगुच सब जगह सत लगुच सब जगह तो समस्ते कहते धर्म ये कर्म ये ज्ञान ये मान ये सम्मान ये दुख दुख सब जगह तो तुमको सत भाया लगुच दूरतिक्रमा जाना सहज नहीं फिटिया भी सहज नहीं यदि जानिल फिटियो कि भर बहु प्रकार उपाय कराए करते दान व्रत तप होम योग जाग यज्ञ समस्ते किसी किसी सब व्यवस्था कर किसी मत कर पाप कर्म कर मल्ला गला तो कौन हम अच्छे खाई पी भोग कर दियो जोड़ा कर मन जोड़ा चाहूँ कर मल्ला तो किए देखुची इंडिया केते अच्छा दल चार भाग नीति
ଯାବ ଯିବେ ସୁଖେଙ୍ଗୁ ଯିବେ ବୁଝିଲେ ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ସେ ଦେଶ କୁତଃ ପୁନରାଗତ ମରିଗଲା ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ଆଉ କୋଉଠି ଆଇବ ଦବ ଯେ ତାକୁ ଋଣ ଆଉ ଋଣ ଫୁଣ କରିକିରି ଖାଅ ପିଅ ମସ୍ତି କରେ ତା ମରିଲା ତର କିଏ ଆଉ ଦଉଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ଚୋର ଠକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେତେ ସବୁ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି କହିଲେ ମାମେ ବଜେଇ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେତାଂ ତରନ୍ତି ମମ ମାୟା ଦୁରନ୍ତୟା ଦୈବୀ ଏସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରନ୍ତୟା ମୋର ଯୋଉ ଏ ମାୟା ହେଉଛି ଦୈବୀ ମାୟା ଦୈବୀ ଏସା ଗୁଣମୟୀ ଏ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ଏ ଦୈବୀ ମାୟା ତିଆରି କରିଦେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ସପ୍ତଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣରେ ତିନିଟି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ସେ ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ କହୁଛି ମୁଁ ବୋଲି ଅହଙ୍କାରଟା ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବୋଲି କହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ ଅଛି ମହତ୍ତତ୍ୱରୁ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛି ନିଜକୁ ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖାଉଛି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନଥିବ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ସତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ସବୁ ସିନେମା ଦେଖିକିରି ସେ ତ ବାତ ବାୟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କି ଗୋଟେ ପଳେଇବା ବୋଲି ପାଗଳା ଭଳିଆ ମରାମରି ଚକୁଡ଼ା ଚକୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମରିକି କେମିତି ଯାଇକିରି ସେଲ୍ଫି କରିଦେଇକି ତାର ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ବୁଝିଲେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମାୟା ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ତିଆରି କରି ତାଙ୍କ ମାୟା ଭିତରେ ଆଙ୍କେ ଆଉଥରେ ମାୟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନର ମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର ମଣିଷମାନଙ୍କର ମାୟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାୟା କ'ଣ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମନରେ କ'ଣ ଭାବିଥାଉଛନ୍ତି କାମରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଜାଣିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କର ମାୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି କପଟତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିବ ବାହାରେ ଗୋଟେ କହୁଥିବ କାମରେ ଗୋଟେ କରୁଥିବ କିଏ ଜାଣିପାରିବ ଘର ଭିତରେ ଥାଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉଛନ୍ତି ରହିଥାଉଛନ୍ତି ଆଗେ ତୁ ଏମିତି କରୁଥିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉଥରେ ମଣିଷର ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଏଇ ପୁଣି ମାୟା ସେଇଟା ତ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ଆଉଥରେ ମାୟା ନିଜ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜେ ଆଉଥରେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ପକାଉଛନ୍ତି କପଟତା ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ତ ଆଉ 100% ଭଲ ସତ ଭାବରେ ଖୋଲିକିରି କିଏ କୋଉଟା କିଛି କହିକିରି ବ୍ୟବହାର କିଏ କିଛି କରିବେ ଘରେ ହଉ ବାହାରେ ହଉ ଯୋଉଟାକୁ ଯୋଉଟା ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କରୁଛି ଅଧରେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିନି ବୋଲି କହିଦେବେ ସେମିତି କହିଦେବିନି ଏମିତି ତମେ ବୁଝିଲନି ଠିକ୍ ବୋଲି ଆଉ କାମ କଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟାରେ କରିଦେଇଥିବେ କଳି ଯୁଗର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାହାର ଉପାୟ ଭଗବାନ କହିଲେ ମାମେ ବଜେଇ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତାଂ ତରନ୍ତି ତେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲା କାଲି ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲି ଭଗବାନ ଅଛି ଗଛର ମୂଳ ଦେଇ ପାଣି ଦେଲେ ତାର ଡାଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଦିଗକୁ ପାଣି ପାଏ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ଦେବଲୋକଙ୍କର ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଉ ଭୂତ ଆପ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ କାହିଁକି ନା ସର୍ବାତ୍ମନାଦ ଶରଣଂ ଶରଣ୍ୟମ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରିବେ କେମିତି କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରୀ ବୁଝିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରଣାଗତ ହେବେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ କରି ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହା ପ୍ରତି ସେମାନେ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ କରିବେ ସେମାନେ ସର୍ବୋପକାରକ ଶାନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁଣ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରିବେ
तार अपकार चिंता केवे करेंगे जहाँ वाक्य मनोवाक्य जहाँ अच्छी समस्त भल चिंता करिए उपकार ही कर शांत कृपालु समस्त प्रति दया भाव अकृत द्रोह तमें क्या दया कर तुमको किए जदि हिंसा कला ईर्षा कर कौन कर तमें क्या दया कल कृपा कर सी तुमको जदि ईर्षा कर हिंसा कर कौन कर दी मत पकड़ आ कौन कर नहीं तुम सह्य भक्ति सहज काम नहीं भगवान को वश्य करियो मायारू संसार उद्धार जीव ये गुण गुड़ी को तुमको प्राप्त करिया दरकार जोटी भगवान का आराधना ये गुड़िक सब साहाय्य करियो तुमको संसार जीवाई शत्रु हेले तुम भाव हेले बांधी रही मित्र हेले बांधी रही शत्रु हेले रही मन दे रही तो जन्म हम शत्रु ही जन्म हम मित्र हेले मित्र ही जन्म हम क्या सहित जदि शत्रुता थी ताल तुमको जन्म होगा पड़ो राग थी कौन करी मन भितर सब क्रोध थी शत्रुता थी जन्म मर मरला आयो ना जन्म हम यही आउे शत्रुता तार साधन करेंगे हाँ पिता माता पाखे शत्रु ही जन्म होती गर्भ में प्रवेश कर मारे ता माँ को देखुच पांजरी बाहर ना जातक लिखला पितृ मातृ विरोधी का लिखी घर जन्म हम घर जमी कष्ट दब अच्छी ना नहीं अच्छी सब फंस फंस इत्यादि जन्म होता बापा को जेल में पुरेला समस्त मुँह सजा को जेल में पुरी मारला समस्त केमती को भाव जान को भाव आसती तुम शत्रु भाव कि भाव जापार भाई हो शत्रु हो स्त्री को स्वामी होते शत्रु हो जन्म से कर धरिक साड़ंगा कर शत्रु साधन कर हाँ हो ना नहीं को देखी जानिया दरकार पूर्व जन्म जी जार जो भाव जी थे आउे आसिक भोग करे से मुक्ति पाइबा हेले क्या सहित द्रोह करियोनी किए जदि तुमको कला तमें ताकू सेमती करिया कौन करियो न करिकी सही सहीकि कौन कर तार आहरी भल केमती हो बोलिकी चिंता कर बुझल एक तो तमें तो ताकू विरोध करनी सी तुमको विरोध कले तार केमती मंगल करंतु भगवान बोली सीना कह किंतु विरोध करनी ये गुण होता दरकार वैष्णव हो भक्ति करवा मुक्ति पाइबा गोलोक धाम को जीवा वैकुंठ भगवान को जीवा इे गुड़ाए हम मन भितर शत्रुता भाव थो देश भाव थो कि क्या प्रति तुम जदि से प्रकार कौन सी कारण हो मित्र हो ना शत्रुते हो मित्र में स्नेहानुबंधन थे तुम बांधी रहा पड़ो शत्रु भाव थे बांधी पड़ो दीटी जाक छाड़िया पड़ो बुझे आमर शत्रु किए ना मित्र किए ना शत्रु तो किए ना मित्र तो भाव में समस्त को व्यवहार कर
ନିରପେକ୍ଷ ହବ। ବୁଝିଲ? ଅନପେକ୍ଷ ସୁଚିରି ଦକ୍ଷ ଉଦାସୀନ ରପେକ୍ଷ, ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖାଅ, ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖାଅ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖାଅ, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାଦିତ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସବୁ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କି ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଚରଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ସେ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଦେବି? କାହିଁ ସେ କହିଲେ କି କାହିଁ କ'ଣ କଲା କି? ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ, ରିଟାଲିଏଟ୍ କରିବ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ, ତାହେଲେ କର୍ମରେ ଆଉଥରେ ବାନ୍ଧିକି ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମେ କରିଥିଲ, ସିଏ ତମକୁ ଏ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ତମେ ଆଉଥରେ କର, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନ ପାରିଲେ ଆଉଥରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କରିବ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବନି। ଏ ଯେଉଁ ମାରିକି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଆଉଥରେ ଖାଇବେ ମାରିକିରି, ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାଙ୍କୁ। ଏବେ ଆଙ୍କର ବଳ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କେ ଧରିକି ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନେଇକି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧରେ ଯାଇକି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିକି ଖାଇବେ। ଛୋଟ ଜୀବାଣୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମଶାଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପିମ୍ପୁଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରେ। ଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ସୀମା। ଏବେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆସିଲା, କୋଭିଡ-19 କେତେ ସବୁ ମାରଲା, ଲଂସ ଯାକୁ ଖାଇଦେଲା, ବସିକିରି ସେ ଭିତରେ ପଶିକିରି ସବୁ ଫୁସଫୁସ୍ ଖାଇଦେଲା, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। କେତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, କେତେ କ'ଣ ପଇସା ସାରିଲେ, କୋଉଠି ଯାଇ କ'ଣ କଲେ, ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ ବାଟରେ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରେ। ରୋଗ ରୂପରେ ବେଶୀ ଆସେନି, ରୋଗ ରୂପରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କହିଲେ ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତାଂ ତରନ୍ତି ତେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତି ହେଲେ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବ ଉପକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରୀ ହେବ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଗଲେ ବି ହେବନି। ମୁଁ ମୋ କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବି ବୋଇଲେ ହେବନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦେଖୁଛ ପୁରା ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, କଲେ ସେ ମାୟାରୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଛି, 26ଟି ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। କୃପାଳୁ, ଅକୃତ ଦ୍ରୋହ, ସତ୍ୟ ସାର ସମ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ସାରଗ୍ରାହୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ, ନିର୍ଦୋଷୀ, କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବେନି, କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବନି। ସେ ଏମିତି କରୁଛି, ତାର ଏମିତି ହେଇଛି, ତାର ଏମିତି, କାହାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଦୋଷ ଅଛି, କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ନିଜ ଦୋଷଟାକୁ ଦେଖିବନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିବ। ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛି, ସିଏ ସେମିତି କରୁଛି, ସିଏ ସେମିତି କଲାନି, ଇଏ କଲେନି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବନି। କାହିଁକି? କର୍ମ ବସିରେ ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଟା କାହାର ଦୋଷ, କେଉଁଟା କାହାର ଗୁଣ, ସେଟା କିଏ କହିପାରିବ? କେଉଁଟା କାହା ପାଖରେ ଦୋଷ ହେଇଥାଉଛି, କେଉଁଟା କାହା ପାଖରେ ଗୁଣ ହେଇଥାଉଛି। ସେ ଦୋଷଟା କାହା ପାଖରେ ଗୁଣ ହେଇଥାଉଛି। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକଟେ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଭଲ କରି ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବ, ଲୁଗାପଟା କି ସୁନାପନା କିଛି ନ ପିନ୍ଧିବ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? କୁଣ୍ଡା ବି କହିବେ। ହଁ, ଗାଁରେ ଖାଉନି, ପିନ୍ଧୁନି, କିଛି କରୁନି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି, କିଛି କରୁନି, ପଇସା କିଛି କହିବ, ସେଇଟା ତା ପାଖରେ ଦୋଷ ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଭଲ ଏଇରେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକି କ'ଣ ପିନ୍ଧିକିରି ଯଦି ସିଏ ଯଦି କଢ଼ାଇଲା, କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା? ତା ପାଖରେ ଦୋଷ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କୁଆଡ଼ୁ ଧରି ପଳାଇଥିବ, କାହାର ମିଳିକି ଧରିକିରି ପଳାଇଥିବ, ଖାଇବା ମୂଲ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ପକାଇ ଦେଇକି ପଳାଇକି କାଡ଼ୁ ପଳାଇ। ବସ୍ତୁଟା ତ ସେଇ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଦରେ ସେଇଟା ତା ପାଖରେ ଦୋଷ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ତା ପାଖରେ ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି, ଗୁଣଟା ହିଁ ତା ପାଖରେ ଦୋଷ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଜାଗା ସେମିତି। ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଟା ଦୋଷ, କେଉଁଟା ଗୁଣ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମାୟାର ତାକୁ ଜବ୍ଦ କରିପାରିବନି।
भक्त कौन कर निर्दोषी दोष देखिए बदान्य समस्त प्रति बदान्य भाव उदार भाव चित्त भगवान को दर्शन करी सहित व्यवहार कर मृदु कोमल स्वभाव व्यवहार कोमल शुचि सब शुचि पवित्र रही स्नान शौच अंतर शौच बहिशौच अकिंचन तार दैन भाव मोर भगवान भाविकी अभिमान न करके अकिंचन सर्वोपकार समस्त उपकार कर उपकार भाव शांत सब शांत अशांत जहाँ मिलला झूठ रहा संतुष्ट हो सर्वोपकार शांत कृष्ण को शरण कृष्ण पाखे ऐकांतिक भाव शरणार्थ निरीह अकामी निरीह विजित षडगुण अकामी कौन सी संसार विषय किसी भोग करने कामना नथियो अकामी निरीह सब किसी थिले मध्य निरीह कौन सी विषय भोग करने चेष्टा कर खायापी भोग करने कड़े जी कम करी केते दिन राति परिश्रम कड़े बुली भोग करे निरीह कामी निरीह विजित षडगुण काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य कुजय विजित षडगुण मित भूख अप्रमद महानद अमानी मित भूख खाइला बेलू पेट अधा खाइब पेट भरियो पूरा भरी तंटी बंद खाइब अधा खाइब अधा पानी पीब अधा पवन ताकू मित आहार बोली कहते मित आहार पेटर अधा खाइबे आउ अधा भर पानी अधा को छाड़े पवन जावा आसापी छाड़े तो तंटी बंद खाई बेलून भाया भारी फुटो पेट पेट फुलू जहाँ फुटली सी कि साधन भजन कर मित भूख ताकू कहते मित भूख अप्रमत सबू थिले मध्य सब आसवे लोक सम्मान कर प्रमत्त होनी मत हो गर्व हो अप्रमत मित भूख मानद अमानी समस्त को सम्मान दब निजे अमानी मत के सम्मान करू भाव मानद अमानी गंभीर करुण करुण मैत्र कवि दक्ष गंभीर अंतर भितर गंभीर भाव थी कूड़े किए कौन कूड़े कौन है भल मंद है क्या जाए कह कूड़े कौन कहद ये नहीं जो बोलते नहीं से गुड़िक गंभीर हो तार भीतर कथा किए जापर किए कौन कहला किए कौन कर से गुड़िक बड़ केवे क्या कहबनी कि क्या सहित झगड़ा करनी कि किसी मैंने भितर रखी सी गोटे कहदेला सी तो कहला एमती क्या कहद ये कहलानी कहद कहीदे भितर जाऊ नहीं गोटे झगड़ा कर गंभीर भाव गंभीर करुण समस्त प्रति करुण भाव करुण दयाटा ही करुण कहुए गंभीर करुण पिता माता जो स्नेह संतान प्रति करुणा कहुए सुहृदता भल चिंता कर बापा माँ जिन से पिला किसी जानी तार कौन भल हम से दिन राति चिंता करमती तुम कार भल हम चिंता कर गंभीर करुण दक्ष सबू कर एक्सपर्ट थी सबू कर दक्षता थी गंभीर करुण मैत्र समस्त सहित मित्रता थी गंभीर करुण मैत्र कवि कवि अर्थ शास्त्र ज्ञान समस्त पांडित्यता थी कवि थी कर दक्षता थी किंतु मौनी मौनता थी उठी उठे जा जोड़ा सड़ा क्या कही बाचाड़ भाया हम इे दक्ष थी सब कर
किंतु निरीह बोली आउथरे कहते पड़े ए प्रकार सब थो एडे भगवान पाखे एकांत शरण भाव कले तमें ये माया जीव और भगवान किसी कह 26टा गुण भागवत वर्णना कर ब्राह्मण मानकर 12टी गुण कहुई 12 गुण बोली कहुई वैष्णव मानकर 26टी गुण वर्णना कर भक्त मान ब्राह्मण मानकर से माने मुक्ति पाइबापी से धर्म नहीं जोड़ा करती ये सब वर्णाश्रम धर्म भितर स्वर्ग लोक जनलोक तपलोक एमती से भितर मैंने रहती सत्वगुण रही किंतु ये जो भक्ति कथा शरणागत होती ये तुम वैकुंठ को जापर भगवान धाम को जापर मुक्ति पाइपर भगवत सेवा लाभ कर द्वादश गुणयुक्त विप्र बोलिकी भागवत कह शरणागत किंतु से नुह ऐकांतिक भक्त नुहन ऐकांतिक भाव नले मुक्ति की जाए अभ्यास करवा मोटामोटी भाव चैतन्य चरित शिक्षा चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्ट करी केतुटी कथा कही सह्यापी तृण अपेक्षा अमानी हम गछ अपेक्षा सह्य तृणादपि शुणीचे न तरोपि सहिष्णुना अमानी न मान कीर्तनीय सदाहरी न धनंग न जनंग न सुंदरी कवि चांगुड़ा जगदीश कामये मम जन्मानि जन्मानि ईश्वरे भवताद भक्ति हरि कुटी कोई ये जो दी तीन कथा मोर एटा दरकार नहीं ये सहयोग दरकार तापर नाम भय इत्यादि पलैब और भगवान को दर्शन कर दिव्य भाव प्राप्त कर अनुभव कर शीघ्र हृदय निर्मल की आत्मा शीघ्र प्रकाश भक्ति भाव प्रेम जाता से ये शुद्ध भक्ति पालन न करें उधारी जापर न रही मायार कारागार भर बसिक पड़ती भक्ति मार्ग को आसवा सहज नहीं ये संसार अभिमान अहंकार केते लोक अच्छा आउ केते कहते आज्ञा से आमिष फामिष छाड़ पियाज रसुन छाड़ पाना भर केतुरा लोक आई था नहीं बहुत कम लोक आई था ना तो अधिकांश लोक सब पान बिड़ी सिगारेट गंजेई आरंभ करके सब निशा मांस फामिष खाऊँ सागे बस पारे कि खाईपर कि चल पारे जो मैंने आई था भर आसिया पर भितर पुणी आउ झगड़ा लगे सी कहला सी सेमती कहला सी तार तिल गुड़ा इन कर मारा तार इन पीछे सी लुगाटा इन करनी सी सागे कथा ये कथा ये तो कह लोक कम ता भर जी आई था से भितर मोटा बाड़ी आइले मत लगी जाता नहीं 5 जन रही सी तार दोष देखो ये तार दोष देखो एमती कला एमती लगी जाते शुद्ध भाव प्राप्ति कराटा बहुत दुर्लभ कष्ट ताको प्राप्त हेगा आम आनंद पाइपर संतुष्ट हो भगवान को आकर्षण कर भगवत अनुभव कर ये लोक आनंद पाइपर भगवान धाम से भगवत सेवा करने योग्यता लाभ कर किंतु जीवा संसार भितर थिबा किंतु पांथ संगम भली थी पांथ संगम अर्थ दिन तीर्थ यात्री जाऊँच बाटे जाऊँच से मिशुच्च पुणी आगे पड़ों सी संसार आम सब निश्चय देते किसी दिन आसचे पूर्व जन्म कर्म अनुसार तार मिसला मिसला आउे छाड़ दी पड़े से प्रकार भावना करी सहित भगवान को ध्यान करू धीरे 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 कर्म खंडन हम मृत्यु शरीर पलैब
मन आउ तार जन्म होगापी जीवनी मन भगवान को पाखे रही भगवत प्राप्त है गौर प्रेमानंदी पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पे तुया पदे नंद किशोर। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पे तुया पदे नंद किशोर। मानस जीवने मरणे संभले पदे दाय मम गेल तुया मारो विराट जो इच्छा तुयार नित्य दास प्रति किया सितार। मारो विराट जो इच्छा जन्माओ बिनोरे इच्छा जदि तोर देने जन्म ही मोर। जन्माओ भक्त गृह देने जन्म ही मोर।
মুক্তি শোভা দীন দেভঙ্গ মুক্তি রাধানাথ আমার